سيدي كلمات لما مثلا مسير ثما زول ومس الخير مره في الاول عسلامه نون نوبا كي بالدماغ في شده يا حوزان سنفار لبنين 140 مزدوغين اميزون الصنف ال بي ا نتورا ال اس بي نزيك النوبا يوكني نعرض سوكسيت غفان دا شود يوكني هالتيرشي اتسوغالات فسي قلنا بأنه وسع بالدماغ فين يشكل سنفار نتمزوغين عطلنا ماشي ذكرى قريب تمثلتي قوغال سياسي وكاين تفسير السنفار 140 تمزوغين اميزون صنف ال بي ا نزيك ال اس بي نزيك ال بي ا نزورا سنه عرضت نسقرب ثموغلي يدي سالي مخالفين ايوا كان هلت اني لي غتسبا تسفرو وكمل شغل البنيان يحبسنا شحال يخلصن يقاد يلان ذي الجريده غدا وين تمزدوغين كي عندها بضل شغل البنيان 60 تيزت ذا شو الى قن ايوا كان يكمل شغل البنيان قلنا بنا غيثنا مس كمال ويبا المعلم بنون 140 تمزدوغين كي اميزور مسبوزي دير نادير ديم دبر تيدو كلا يدير لهن سو منوغ غافي زرفاني مثلا يسراجون اخام نسنا شحال ايام اما كان داني يقلا يدنا مسمي ربات يحيى ديونا قال قد شني سن يكس عندنا اخام ذينا ولا يتعين دياس يمثل ل 50 تمزدوغين ال بي ا وقبو ذا شغل ثورا وردي الحقيقه لو سميتي سمعينا لكن ديالي ناس سيري تسوي تليفون ما سمهني حدا دون مضبان تجمعت الولايه وغادي يفك انا مسلي استوزل اللي وعده مسبوره سي مضبر لاجونس فونسيير غادي يفك اول تسوي التليفون غاف تمثل ذاكي اميزور ود نبذو اسمس الويبا مس الويبا السقيه مزوده سهلا يدرا مس الويبا ايجان اما يسعى كسنفار بروجي اماكيا قال 2013 تورا مازال لعيبات تراجونا الزغل وزديغنا لا السعود ندمنا ولاش Effectivement, bon, comme je vois, on peut dire cela, mais il y a plusieurs intervenants qui sont responsables, directs ou indirects, de cette lenteur et de cette cadence. Donc, si tu me permets, je voudrais faire un petit parcours canadien. 6 دقائق وكجمارة 6 دقائق حبسة أتسان 7 ودوزقن 7 ودوزقن كما الأولي. Donc une présentation succincte. Le choix est réellement démarré en 2012, c'est-à-dire l'affichage après la manifestation des promoteurs, etc., les dossiers, ils ont affiché les sites. On a soumissionné. En 2013, la commission ad hoc a retenu les promoteurs concernés par la réalisation. Donc, 2013, j'ai engagé les travaux avec mes propres fonds. L'acte, on l'a obtenu qu'en 2014. Le permis, juillet 2018. Et pourquoi j'ai entamé le mois de mars 2013? Parce que j'ai été contraint, j'ai été mis en demeure à maintes reprises par la wilaya d'entamer les travaux. Ça a toujours été la procédure à la Koulahal. On peut y aller même acclamer le premier quinquennat, 2005. Mais c'est bon. Donc on avance, on termine dans les délais. Il y avait un problème de liste qui s'est posé, un problème draconien. Exactement. Il faut dire parce que j'ai tous les documents nécessaires qui dénotent est-ce que délibérément, inconsciemment, je ne sais pas. Entre parenthèses, l'affaire est en justice. L'affaire de la liste en question, elle est entre les mains aujourd'hui du commissariat en instruction. Mais et qui de la direction du logement. Donc le commissariat aujourd'hui, il a auditionné. Donc moi j'ai été auditionné à 2 reprises. Et le chef de cabinet, le chef de Daïra, les 2 ex-chefs de Daïra, c'est un dossier qui va atterrir probablement en instruction en justice, qui va aboutir là-bas. Tout ça, c'est encore une lenteur. Ziada et pour rien, parce que ça peut entraver des choses. Je me demande quelques éléments. Il y a eu du trafic, il y a eu de la triche, il y a eu du passe-droit. L'essentiel, c'est le bâti. J'avance à Manchef. En 2017, ils ont validé la liste.
On a redémarré les travaux, mais il fallait du temps pour refaire le fonds de garantie, refaire le permis et tout ce qui s'ensuit. En parallèle, c'est des versements aléatoires, etc. On a surmonté tous les problèmes bureaucratiques, administratifs, et du coup, je me retrouve avec des problèmes, les acquéreurs. Parce que ce qui est le deuxième, le premier étage, le dossier bancaire unique, parce que tu n'as pas avancé. C'est-à-dire c'est une manière d'ingérence. Autrement dit, d'ailleurs c'est des logements donnés, c'est des logements à 1 600 000 pour les gens qui ont bénéficié de 700 000 dinars dedans, la CNR, 1 900 000 pour des gens qui ont bénéficié de 400 000 dinars. Tu donnes 1 million de dinars en 2014, aujourd'hui on est en 2021, ça représente 10 000, 9 000, 11 000 dinars le mois. Et de l'autre côté, on me réclame 20 000 dinars et on donc, moi je dis aujourd'hui, s'il n'y a pas la complicité des acquéreurs, s'il n'y a pas un travail d'équipe, s'il n'y a pas une entente, les choses vont encore durcir et vont encore tarder. مقبل الدنف كثير فرتي لقنا على حسب رايك على خاطر ملميا يقلاو مكيرد إلا قنسات الحوايج إلا القانون هذه تسوى طبقا كني إلا الحالة يتسمى وكسما نظنين إلا إديسان يتمجيب هذا ويتم خرافا إلا قد جنت شويه طاح ديال الحق نسنت السقسي دا سهل ما سلويبا السنفارقي على حسب الخبراء 39 مليار نص سنتيم ما يصح على حسابي 39 مليار نص سنتيم شحال يثويض ارتو هذه دريمن Il y a donc, le calcul est simple, 140 acquéreurs par 280 millions, ça donne 396 millions de dinars, c'est 39 millions 39 مليار و600 39 مليار يثويض فوالا هكا زعما ديني 58 60 ديال 100 البروجي شحال 60 ديال 100 البروجي possible donc 50 60 allez 60 on va mettre 60 اي 60 ديال 100 الطو دو رياليزاسيون شحال يتبني 23 مليار 39 مليار. Le taux de réalisation, l'ancien, c'est pour ça qu'il y a une amalgame entre les acquéreurs qui regardent l'avancement physique et l'avancement financier. Si on prend l'avancement financier, avec les acquéreurs, 16%. Non, il te parle du technique à la couleur. Mais ils doivent renverser la race. Techniquement non, parce que j'aurais bien aimé avoir un architecte, un technicien en bâtiment. Et bien entendu, sur le site, il examine, il voit. Oui, il dit que le taux réel. Mais moi je maîtrise de par mon expérience, parce que je ne suis pas technicien en bâtiment. Financièrement, il faut savoir une chose, que le logement à 2 800 000, il ne revient à 4 800 000. 4 900 000. Vous voyez, c'est le sous-détail de prix de l'ANIC. Parce que c'est un sous-détail de prix de mort. J'ai beaucoup d'avantages. Le matériel, les centrales à béton, etc. Mais quelqu'un d'autre, il m'a dit 5 millions de dinars. Donc, il faut tout au départ l'avancement qui se repose sur la finance, il est déjà fou. Parce que ça double, cela veut dire que 100 millions, على ملي venir à 200 millions. Notre bénéfice dans ce segment de logement, que ce soit LSP lors du premier quinquennat, on a LPF là, c'est la même chose. Le bénéfice il est au niveau des locaux et des services. Et c'est ça le service. C'est un bâtiment de Grec. الخبرات يسعى un bloc de 7 étages de Grec. Oui, c'est l'État. Il un taux sur la surface habitable à 20%, la salle des fêtes, les bureaux, les locaux d'Internet. Il y a un manque à gagner, même le bloc de 7 étages de Grec, le projet est là. Oui, c'est là, parce qu'il a connu un impact financier très important dans Mqran. En 2013, il 2014, plutôt oui c'est ça, 2014, on reprend pour 5-6 mois, on a repris officiellement soi-disant après la liste, c'est-à-dire 2017, on n'a pas arrêté, 18, 19, il n'y a pas eu de paiement, il y a quelques encaissements, FN Post, CNL, j'ai engagé une entreprise, plus
quelques sous-traitants avec des cartes d'artisans, plus le personnel d'Eglaou. Mais 8 blocs, hein, j'ai 9 blocs en tout. 8 blocs concernent les logements. Le 9e bloc, c'est un bloc administratif. C'est des locaux à usage professionnel. Donc, ma demande sur 8 blocs. Tu as une moyenne de, je dirais, à plein temps, hein, une cadence très, très, avancée. Tu as une moyenne de 2 milliards le mois. On a réussi les premiers programmes. Parce qu'il y avait des encaissements réguliers, aussi bien de la part des acquéreurs que de la part de l'État, c'est-à-dire le CNF. الدوغا غورك مازال مسلي خاطر اسنف كل حق نسن يقدر ينطرن ما سبوزي ديال العسلامه عليك كل مين يكسنا ديني يخدمن قلاري وكني تسمساوي يغبل الاول توقع على تويدينا ماس الويبا كلاص يوي 39 مليار على حساب هو كندير الامور توقع عن ناكل بها دهنا ولا ندير زوارة سي محمد شريف يعطيكم الصحة. هذه كان l'occasion de dévoiler, si on peut dire, le problème tel qu'il est, puisque c'est un face-à-face. Il كان نفهم باللي à l'occasion, c'est-à-dire à l'origine نكري de l'association هي إوا كنا تحوف السبة la lenteur نيزي يسعى déjà avant même أن نكري l'association لا تبلوكي تشدو صحيت ثورة قميدنا على l'association هيني on a fait à peu près le tour de tous les services concernés. On a essayé de collaborer même avec le promoteur ailleurs. Il y a eu même encore une correspondance hier dans le sens un souffle, un nouveau souffle. Mais voilà, la dernière fois qu'il y a eu un nouveau gestionnaire pour relancer sérieusement le chantier, au bout de quelques temps, il يحبس. انت peut-être des minutes d'affaire هكا ويات peut-être bon il rejette le problème inquiné ثورا demandez دنا juste un constat de 2 minutes si vous permettez. C'est très recul. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que un projet غيني هكا le promoteur là son gérant il avoisine les 40%. La direction du logement, ce qui est sûr et certain, dans le premier cas ou le second, il y a 60% du budget alloué au logement et du coût global. D'accord. On a essayé de collaborer avec le promoteur. Il faut pas oublier que c'est un programme aidé. Nous sommes des acquéreurs. يقسندنا على الحكومة هاد فكشينا ندومونديت اتكوفري غنشتا سي سون دوفوار اتكوفري تزار ندير لهم مشكل اتكوفري صحيت ثورا واش ينوض لا فيناليتي سي كوا سي ابري بليزيور تونتاتيف الواحد لا ديريكسيون دي لوجمون دون كيف لو دا البروبليم سكو جو ناريف با اونيتمون ا كومبروندر اسكو اون ا افير ا اون ادمينستراسيون ou un représentant d'administration. سمحي parce que الغشي دي هضرن. Est-ce qu'on a affaire à monsieur Sandqli ou bien monsieur Jabal Ali ou alors monsieur Maamar? Est-ce qu'on a affaire à monsieur Boras ou alors monsieur l'autre? Comment? Est-ce qu'on a affaire à monsieur Boras? On a affaire à monsieur Ibrish, Sultani, Msahel? Donc tout ça, oui, c'est des directeurs de logement, oui, c'est des chefs de daïra. Au bout de 8 ans, on le dit texto, ما قل جهة نطن. Garous Matir, le ANAD, pour essayer de trouver un terrain d'entente, une réunion qui a été prévue depuis bientôt un mois, une réunion prévue pour bientôt un mois, où elle a poussé l'association à Tsarf les acquéreurs pour employer des méthodes qui, à vrai dire,
وربغى نرى ذا شي يعني جان الفراندوبري ذا شي يعني جان روحنا ويه ذا شي يعني الصوتن باسكو صحو السن صحو حقرن كان 60% في 60% وبروجي البروموتور يقرا لنا 40 لا ديريكسيون دو لوجمون 16% ما راه نحسب واحد زائد واحد نتسيل الحكومه باش كدك شي تريغليس وديك شي مره et pour information il y a un comité technique de Wilaya qui a statué le 12 octobre 2020 il a déclaré le promoteur défaillant texto il a donné des instructions en 2020 jusqu'à mai 2021 احسب اسقاس يمكن تيزليوين يمكن تبهذايل يمكن باشكا مسيو ليكس والي مسيو معبد حمد نوزا اكوردي اون اودينس الواحد ليكزيكوتيف ني عندها il a approuvé ce qu'on voulait il a donné des instructions ثوران كاين السواسة je me retrouve entre un promoteur et une administration entre les deux الحق ذا قلاو أي سماح شريف فريتي الدريش كما شيد القاضي شاف non tout ce qu'on demande سامحي دقيقة je rajoute tout ce qu'on demande c'est que l'État applique la loi qu'elle a dictée elle-même كنفهم كيتسمى مقاتل بنات كمل بعد ما دنسلي الشيخ غادي دني الزليت اللي هو ساعه كنسقال تمارين زيكني ودنو غادي نكمل المشوار هذه قبل ربيت زليت نون غادي نكمل النوبه في الشداني حوزه سنفار البنيه 140 تمزدورين نصنف ال بي ان تورا ال اس بي جي كان اميزور ينا انفقاون الاستوديو راديو سمام ويزم الحال ديالي ناشري تليفون مهني حددو اي وعدن غورنا غدور ثيا والساقي صباح كي وكذا غداك اللي غادي تسكي ناس تليفون كيف في ماس بوراس يمضبر لاجونس فرونسيير الولايه بقيت السلامه طفن قوالسن وغاد فكن امسلاي ودنسلا راه صوت ماس ميرابط يعني اذا شاد ديني بلا ما تعوض ديواني دينا ماس نادين بوزيدي ماس ميرابط تشغل غرا ثزوره وديني وتشكير الشيخ في الوقت عادي اذا شاد درنوز ايوا شوف ان كديني باللي وكوري شدنا البروجي غايني 140 تمزلوغين البي الوضع مزور ذكوري دريمن سي ان بروبليم دارجون ثورا ثفرثة يري فسن البروموتور ايوا شو ميدني ثفرثة يري فسن البروموتور الا قد نعلم سيوث الحاجه اي تمثل لما الحسابات وسكي بنارع الحسابات وسكي بنارع 1 + 1 = 2 ثمزدوغينيني لي زاكيرو لي مولانا نسن فكان دو لا موين دو 60% سور لو كو فكان بلوز اكزاكتومون 59% شحال مليار فكان 23 مليار 400 يدفكان لي سوسكريبتور اونتر لي زابور بيرسونيل اللي زاد يسندفكان ليطا سانال 70 مليون يوم واحد لا فان بوس توت لي فورمول مراد نقل المذايني ذو الطو دافونسمون دابري لو بروموتور مسلوي با كيقارن كاين يجي رياليزي 40% ميم رياليزي 40% الور يا ان ديكالاج دو 20% عند الاثنين لي 20% قال لي زابوري يدفكان لي زاكيرا قانونيين لقات عندنا sur le chantier d'après l'état physique du chantier parce que كي ندا نقل انت كيقال رياليزي 40 l'état l'administration qui est chargée de suivre le projet la direction du logement قرا عقلي ك 16% وثقي mais sur le plan technique dans tous les cas de figure il y a un décalage اخويا نقرد il y a un problème وليت الدار البروجي يواشو باسكو وليت الدار مش صافي با يطلينا غا صافي طري لونطون 2017 il devait livrer le سايس غوسنايا سايس قاسم باغير ما نغلد le dernier renouvellement du permis de construction c'était en 2017 normalement les logements délivrés en février 2020 bien avant février 2020 le projet اللي يخرف وليت الدار même يتدو تيميدمون ثورة ميم لي زاكيرو بغونا دفكني داري من مولا انا البروجي يتدو ا اون كادونس كوميم نينو موا 50% وكي تاكاري داري من اما ما طلبتي ولا سيدو ودي داري من كاينين براتيكمون جي تو دوني دي قيمه راه لو كي خلصنا كلشي 100%. يا دي كاني دي زون دوني لو كاش يا دي زاكيرو لي زون دوني لو كاش هكا مسلوي با شحال يدي قيمه ديالي من 140 ايام
واذا سقسي وثاني يدرى مره اذا من سيانال وين سويت مره 140 كاين مازال ينترونش. دونك افون دو ريبوندر مع الشيف جو كولي رابلي كان مسيو بوزيدي كيقارن مسكات 60%. Ils ont versé 1 million de dinars chacun. Le logement, il coûte 2 800 000 dinars. Si on fait la règle 3, on a 35%. Oui, 1 million sur 280, c'est 35%. Quant à l'avancement des travaux, M. Merabat, qu'on est à 16%. Pour expliquer ça, il y a un barème d'avancement des travaux élaboré par le CNAP et qui s'applique à l'échelle nationale à la couleur. Il a partagé les parties d'un bloc. On a 10% à Manchirif, à niveau 0,0, c'est-à-dire la plateforme. Non, admettons, on va prendre l'exemple que j'ai un bloc pour mieux comprendre le calcul du CNAT. Plateforme, c'est à 10%. D'accord? L'ossature, ça va être 50%. Et j'arrive. Pour contrecarrer et contredire quelque part la compréhension, et ça a nous. Quand on a 10% à l'achèvement des fondations, c'est-à-dire à la plateforme. Donc c'est acquis, 10% c'est acquis. 8 blocs, il faut qu'ils à 10%. Quelques blocs à la troisième, ça veut dire mettre à 50% pour un immeuble de 7 étages, 3 étages, c'est-à-dire un tiers, c'est-à-dire 30% plus 10, c'est-à-dire le bloc est 40%. On est d'accord ou pas? Mais monsieur, le troisième étage, quand on détermine qu'un bloc, il a 40%. شحال لي بلوك تلحق 40%؟ Bah écoute, vous découvrez les 3 blocs, il a c'est simple, j'ai engagé un bureau d'études le 8 octobre 2017. C'est pour voir l'avancement des travaux. Jusqu'à commencer à régler la liste, etc. En 2017, déjà, le A, on était à 20%. Le B, on était à 5%. Depuis, le B, par exemple, le premier étage, le deuxième étage. Mais كما باك جماعه السمت وين قلنت ورا يفكا 100 مليون إزرا حاشا ثلاثه اللي بلوك يقول لي غا في 8 الصح السنين كنت بغيت تهضر داش وريت سمناره وايضنين ومازالوا دن في كراميه هذه عاد زي وكاتي ديك خاطر يوالى باللي تعاطل 9 سنين مازال وديبان كرا الحصره وقاري يزدا اللي دي لي عدا البيرمي دو كونسترويري يموت اش تماريش في شر امدان. On ne doit pas incriminer quelqu'un gratuitement. Si on parle de 9 ans, la responsabilité n'incombe pas uniquement le promoteur. La liste قيمة 4 سنين. 4 سنين 2017 تفرع مسلوي بداين. 2017 قلنا 2021 4 سنين هي. D'accord, mais en 2017, j'ai rencontré des problèmes avec les acquéreurs, problèmes d'argent. قومنا خلصان وتخلي صار روح تورا غنروح j'ai pas ramené la liste parce que d'abord c'est confidentiel, j'ai pas à débattre sur les concours bancaires des acquéreurs. Mais il y a plus de 50 dossiers au niveau des banques entre la BNA, la CNEP et la BDL. Il n'y a que 4 ou 5 personnes qui sont bien motivées, qui sont de bonne foi. Ils sont passés à l'hypothèque de leurs biens. Winda Crédit, il est débloqué. Il faut avancer. C'est-à-dire qu'il le logement il saute au 3e, au 5e, au 6e, pour qu'il passe à la banque et déposer le dossier. C'est que il y a, de tous les projets que j'ai réalisés, j'ai jamais vu une ingérence aussi caractérisée à mes jours. ساعات لا ريسبونسابيلتي نيك ساعه لا ميان كي لا ريسبونسابيلتي ديال الخدمه الدور شتي لك واطي اويد لك واطي j'ai pas demandé plus que l'État a prévu cette vente de logement qui est plafonnée à 2 800 000. Je n'ai pas demandé. À Kathura, pour répondre à ta dernière question, إذا من الله سيانا ونوي غير ايش هيك مازال donc en tout pour le tout en tout pour le tout. Mais je peux te faire un calcul mental, le temps c'est la parole, un calcul mental rapide, mais globalement, قيمة 17 milliards entre le reste à payer par les acquéreurs et le reste à payer par la CNL. Mais دنيت محمد شريف
est-ce que la CNL, tu as encaissé la totalité? C'est pas possible. C'est impossible. Tu sais, le mode de libération des tranches par la CNL est dramatique. C'est-à-dire, أسمع الحق tranche, أسلحق 10%. أسلحق 10%. أكيد فكن 35% sur 70 millions, non, sur 40 millions. Tout dépend de l'aide de chacun. Alors, ça me un bloc de 200 mètres carrés, 36 poteaux, وتصاليط وتصداليط, etc. باش يتفكن 15 مليون. يون, si c'est un bloc de 10 personnes, c'est 140 millions. Tu sais, moi, je fais un radier de 200 mètres carrés, Abitoni, c'est 170 millions. Abitoni, Manissa. Abitoni, Manissa. ماش بوزيدي تسوق ناس الجوابي وديف كان الى وين يفرن. Là, Vakes de répondre et en même temps se poser une question, si vous permettez. Donc, à propos des aides, tant qu'on dit aide frontale au nom de Flan, elle n'est pas versée au nom du promoteur, elle est versée au promoteur, mais au nom de l'acquéreur. Si toutefois elle est versée, elle est censée être comptabilisée à l'argent consommé. De deuxième, ce qu'il faut savoir par rapport à la banque, c'est que je me suis moi-même déplacé à la BNA en tant que président d'association et qui a un compte d'ailleurs en face d'hypothèque. الواحد البروجي هذا داش يدينا لو ريسبونسابل. Il n'est pas question de verser des tranches tant que le taux d'avancement des travaux adéquats n'est pas atteint. Texte. Alimar exact, mais il a certifié comme quoi le taux n'est pas atteint. Ok, fait. Si je peux me permettre, pour être honnête, le promoteur, les 23 milliards. Je suis, disons, curieux, pas curieux, mais c'est juste pour information. Le coût global, tout le chantier, أكثر شحال يفيرسي فينا شحال كسرس دي مليار ندينا مسلوي شحال Il y a des approximativement le serait il n'y a pas de souci pour ça. Pas de souci. Moi, je vous invite. يتسدوا الوقت monsieur معليش يتسدوا الوقت je vous invite à engager un expert sur place, sur le lieu, pour évaluer les travaux. D'accord, on attend. زيتك دينا باش بوزيدي نو كان نداوي ان اكسبير il va calculer, évaluer l'impact que le projet a subi et que l'administration a failli en 4 ans. Il faut être financier pour parler. يتسدوا mais on est d'accord dans ce sens-là, mais يتسدوا الوقت. C'est pas du tac au tac. C'est pas du tac au tac. مسلوي بيساعد الوقت حسب مازال خاطر je ce n'est qu'une question que je صفرات وتجربه سمحي كان juste une seconde. Quand on parle de dépenses, il y a des dépenses directes et indirectes. Tu as maintenant le projet هنا. يخدم لك البيرو يدي تعمير les attestations de trucs, les reçus de versement, les contrats de réservation, le téléphone يكون 30% 40%. لا نخلص نشي البروجي هنا. Ça c'est des frais indirects. ça c'est des نصب على عشان لا تخلصن. Ça c'est des frais indirects. Les gruniques يكتبوا بحالي pendant 5 ans 6 ans. C'est ça. Tout au départ, j'aurais bien aimé avoir un financier pour qu'on dialogue sur la finance. مرة دينيت شحال تخلصتي شحال ديبونسيتي البروجيه انت تفكر لو شيفر اكزاكت شحال لو شيفر اكزاكت d'ailleurs c'est une lettre que j'ai adressée au ministère de l'Habitat, d'accord, انت جيرولاتيك اللي ديبونسي له ما الميتش الصبر راسيه alors c'est ما كان قوين 2020 février 2020. Parce qu'on était à l'arrêt pratiquement le confinement. On n'a pas travaillé. شحال سنتنيض الساسه دي مليار ونص سنتيم دينا. Alors, 500, total général des encaissements, 204 millions. 20 milliards 400. 20 milliards 400. 20 milliards. عندت وين دي قيمه؟ C'est-à-dire مازال 23 مليار تو. 23 مليار يشدي نفكه. Mes comptes, mis à part. سامحيتك مسيو الويبا. D'ailleurs, j'ai une question. C'est le but, c'est de question. Monsieur Louiba, dans le cadre de la promotion immobilière, oui. N'est-il pas vrai qu'un promoteur
pour qu'il prenne un chantier, pour le réaliser, il doit se doter d'un apport personnel. Hein? Moi, mon apport personnel, il est justifié. À commencer par 11 Je ne millions suis de pas dinars. est-ce qu'il est justifié? Est-ce que Il est justifié par le paiement, le fonds de garantie, 4 millions de dinars. Donc, Assima Sharif. C'est 2 880 000 dinars. On n'est pas là. Et Al-Khawa, je ne suis pas pour débattre sur les futilités. Parce que pour moi, ça, c'est une futilité. L'expertise. Qu'est-ce que vous proposez à M. Louiba pour la solution? Non, qu'est-ce que vous proposez? je ne suis pas M. Bouzidi. C'est moi qui mène les débats. Jack, ce qui est voilà, s'il y a une question, elle doit être posée par l'animateur et pas par M. كاسم شوف اسف كي غنسقسي دون اوتر مانيير يمشي لويبا اكي قار اكي قارق لنا 40% كاينين في كاد 60% اندلثن لي 20%. قالك M. Merabat, 1 million de dinars. Disons, on va faire 1 million de dinars. Parce que si on cash, normalement, quelqu'un qui peut payer cash le logement LPA, il ne n'a même pas de droit. En toute sincérité, c'est mal régi, le législateur il n'a pas bien encadré, contrecarré le phénomène social M. Merabat. Sinon, dans ce cas de figure, qui sont dans le besoin, والله ما زعما كان ميم با 1 مليون دو دينار. باش بوزيدي 140 خلص المره نهار اللي وين نخلصها. خلص المره دي طرونش. يا ابان لان واحد الربعه الا يوني خلص 50 مليون لا نسين 90 مليون الا يون 80 ويا تمره ماشي حاجه ويا تمره ويا تمره 100 مليون دا سوان يا بيتيت اونتر 8 ديسي خلصن 210 مليون. Ça veut dire خلصن tout leur apport personnel اللوجمون يتواخلص قيمة لي زاد. دونك دوي سماح الشريف غير حيرا سي كاين كنيا de notre part la part des acquéreurs qui se retrouvent entre un promoteur et une administration. Nos engagements ont été honorés. كثير ما تبقى ماشي الويبه يود الوقت حارصه شويه. Bien sûr. الكوميتي تكنيك اكسيجي الموا دكتوبر 2020 يفرض رابور بلي فوز ديفايون ان طون كونتربريز شي انا كثيرين عاود شي انا راه ذيني كوز الووال بلي غتفكر البروجي لاجونس فونسيير الا كان كيدير الحق الناس كوز من بعد ولاش. Officiellement, il n'y a rien. Mais je suis au courant de la nouvelle, j'ai même récupéré la copie de l'arrêté, etc. Enfin, de la correspondance, c'est la Wilaya qui a transmis une correspondance au directeur du domaine en lui proposant. Non, en lui proposant de trouver une solution. J'ai oublié, j'aurais dû ramener parce que je ne savais pas que je allais me poser la question, sinon on can white l'écrire. Comme c'est officieux. Pour moi, c'est officieux. Parce que tant que je n'ai pas reçu quelque chose d'officiel avec accusé de réception, que le bureau, l'accusé de réception, pour moi, c'est officieux. Il m'a été remis par quelqu'un. Il a cité 2 promoteurs d'ENA. D'accord? Youn, c'est un abandon total. Et je sais pourquoi il a abandonné, parce que c'est un site qui ne lui convient pas. Vous voyez, et on a proposé au directeur du domaine de lui résilier carrément. Il faut bien lire en livre. On lui a proposé de trouver une solution. Cela veut dire que je ne suis pas défaillant. Et je justifierai par tous les moyens, je ne suis ni à mon premier, ni à mon deuxième, ni à mon troisième projet. Dans ce segment, les logements sociaux, les équipements publics, etc. Je n'ai jamais été défaillant et je ne serai jamais défaillant. ميشيل خبرك الجماعه واش تما ماشي الويبه خاطر الوقت حاصل وكذلك مره الخبرات ساعه وسنفر 140 خاطر تاسيق يقلقن شحال اللي بعدني بالعنبه دي اميجور روح هذا كي غير بقايات بالكم ومازال ونكش مرا عيني قلان ولا غنسنيني بنا تقمن كشي ساون سلام بريد وليك جمران سلام خمل الدائره وليك جمران تبلي على السلام خمل الولايه وليك تبلي على والسلام شو هادشي اللي تفات ودي جبويه تجرى دي فكرنا النوريش ايوا كان 140 توشولينا كي ساعون تشتري ما ساعون طمع دي تديو غال هاد قالنا دوش كواش عامين اي غرالا الزغت المسلايه ياكل ما سبوراش انك شويه كي ويدي الحق كرا ونكوز مي غير طفال البروجي كي وي جو سيت يعني دي مسلاينينس مادام واش يمكن الحاله دي شمس ساوي تليفون اليك باش تطفى البروجي ماكي الى كيدبر ليكسبيرتيز شحال يصرفان شحال مازال كي قال جاني البنيان يا دراي الهنا غوري الهرا
لي باتيس وهي ديما ستاين المسبوراس نسي مزمير انا غاديك شم السويل التليفون اتاك ذي الولي ذي كوبريد اسقسي ماس الويبا قيمه 17 مليار غفو ذي مره يدي صحن 140 مزدوغين كاين لو كان يتفكن ازكى 17 مليار ادكفون مزدوغين كاين ادكفون ترى Non, il faut 17 milliards. Là, le principe, moi je sais le principe du logement social participatif, logement. Ça fait الحسابيه توزع نتاع Mais non, mais c'est pas ça. On a jamais نفهم راه. Le principe de ce genre de logement, l'État le sait. Il n'est pas au niveau des logements. Les logements, nous rapproche-toi de n'importe quel expert, je me dis, il faut voir un prix de 200 millions. البلوك نينك Non, j'ai d'autres aussi locaux dans d'autres blocs. Vous voyez, c'est un bloc. Un bloc composé de 7 étages, c'est des services à usage professionnel. Donc il y a 14 de ligne F2, 54, 48 mètres carrés, sur une surface à peu près les données, ils avoisinent les 100 mètres carrés. Le bénéfice, il est au niveau des locaux. C'est avec l'argent des locaux et le logement, où est le bénéfice. Il faut qu'on se comprenne pour des promoteurs qui ont de la chance d'avoir des projets américains convoités, bien exposés. Dans un endroit retiré, par exemple, l'ex-caserne, il y a des locaux qui me restent à ce jour, je ne les ai pas vendus. Oui, j'ai réalisé à Tichy, j'ai pas eu de problème. J'ai réalisé à Tichy, j'ai pas eu de problème. Je vois avec les projets qui sont bien convoités, bien exposés, le promoteur, il peut tirer un profil là, mais pas sur le logement. انا درت نسمع امس الويبا فكاك دا سقسيني عاد لو كان دفكن 17 مليار كيما اللي دكفون ازدغن ثني دو دكفون راه دا شو سفرات الاقا دا شو سفرات 17 مليار pour le reste. خاطر ما فكان 17 مليار وهي استعمر اما داك الشيء مال لادمينستراسيون استعمر الارغيومون سرات قبل ils sont acquittés de leur dette. داين كي قراك دا ما شريف 17 مليار ça va nous permettre d'avancer à hauteur de 80-85%. تقريبا 15%. تقريبا 15%. Le principe, si on puise de l'argent du commerce, parce que nous, quand le chantier il est redynamisé, les locaux, parce qu'ils ne connaissent pas. J'ai des amis là-bas, ils sont dans mes jours, profession libérale, réservé, on reprend, je suis là. Tout là, ils ne voient pas. C'est avec l'argent des locaux qui va nous permettre d'achever le projet. Et le reste, ça va être considéré comme du bénéfice. S'il n'y a rien, on aurait terminé le projet à temps, à 100%. Mais 17 milliards, ça c'est clair, tout le monde le sait. Si ce n'était pas cette législateur et du soufan, vous voyez, peut-être dans un sens, le canard bien mécanique, les promoteurs, la Alith, oui. Mais je donné à 80% la Alith, 20-15% d'Erithen. C'est une manière, ils nous ont intégrés dans cette. Ils nous ont fait participer dans la réalisation du logement et l'SPNR. C'est pour aider à la fois l'État, mais en contrepartie, il y a des locaux qui sont importants. ما سبوش داشا خمك سيدا شاون قيمنا 10 دقائق داشا خمك سيدا شاون ايوا كني لكن دنيا دي جويه طيج غاسولا ما حوايج الهواء دا شوف البروجي حوايج تفاتي وكني تزدغ ان شاء الله. Pour rien vous cacher, déjà pas loin que ce jeudi, lors de la session de la validation des budgets, c'est Benzenater et je de Franche-Comté auprès de Monsieur le Wali actuel. Donc on a allumé les toutes les autorités علبت. Donc je profite d'ailleurs pour assigner toutes les autorités, la direction du logement, le premier magistrat. Suite au fait que le projet il est étatique, c'est un projet étatique. نكني أقلاق العناية الحكومة ودنو سارة انفغي وبريد ودنو سارة ديجا مي بلانا بريد فريمون تفغى العقل ونبغارها سي ان بروجي ايتاتيك نبغى l'implication de l'État ذاين إلا قتيلين et encore la majorité des acquéreurs ثورا قرناك puisque Monsieur le Wali est au courant du problème. أثناءنا
ما إلا وريح الكار باسكو au cours de cette semaine ça une réunion واحد مسك secrétaire général à qui je rends hommage il y a pas de souci pour ça mais il faut trancher c'est un problème il y a 9 سنين رايوق موريتي صاروا بروبليم ça veut dire il y aura il faut briser les tabous يلق الحوايج الخدمه يلق المشاكل تويكسن باش كتسيلي تفري ثازات دونك اوبليجي كاين الا شي دنان سوا il prend des décisions سوا الترونشين سوا دنا على الولايات ثبورت بيسك علم مره باش الترونشين دا شو هذا الترونشين هذا ريغولاريزي لا سيتياسيون لعب زي ثوره الى غنقارو شي ثوره غتدفكا يضمنوا 900 مليون غتدفكا 70 ويدال 10% تحفوا الضمانه فهمت اي لا الدوله المام الا ترونشي اترافير سي تي وي الدوله يدخل من قوانين تفكد اون ديسيزيون اين سي الدوله تطبق القانون يدفكها يا اخي الدوله ما سميره باش هذيك المرض شو صار مرض شو تسفر ولا تولم والله تيفرات مازالت لا تيفرات مازالت لا كيبان يد لو كان هذا رنو شويه غادي يخدمين فولونتي شويه البروموتور الا تساوي لا ثاني فوسيس من دام يساعد وتان بلون كيسعى كراجن يرنا يزز ديجا كراجن قبل الشده هي ثورة يزمر يجمع يدري من كراجن هي كاين بوسيبيليتي لا لي ميكانيزم ذلك راه ما سمي با قالك تزنزر Les locaux, ils me reviennent de droit, ils sont à moi. نزرع اي نحن ما نزلنا ونزلنا لا نسينا نزعنا اي معليش ولكن تفرفت لا تورا يمكن كراس الجهه ناقص 17 مليار هي شراك الجهه كشيني ذا غني ما بغيت تنسوا فيها بروجي المشكله هذا شو هذا في فرات تزرع Monsieur Mirabat, je pense l'idée elle est géniale, mais malheureusement nous l'avons déjà faite en mois de mars ou mois d'avril 2019. On est sorti avec cette résolution. Le problème, je vous ai même raconté mes problèmes vis-à-vis des chantiers, de certains chantiers publics qui sont bloqués au jour d'aujourd'hui. Et c'est des grands projets. Ils sont à des impôts, un hôtel à l'Awana, un village touristique à Bnixila. Ce n'est pas des projets négligeables. Probablement, juridiquement, c'est-à-dire les taux des paiements. Mais on doit faire un travail d'équipe parce que c'est il faut un fait projet. Vous allez mettre la main dans la poche, l'autre représentant le problème de l'ingérence. Tout à l'heure, la salle d'attente n'était on ne peut pas juger une entreprise sur l'effectif. Il y a des éléments. Les Chinois, c'est l'Inde. Le bloc, ce n'est pas le problème de l'acquéreur. Ce n'est pas le problème de l'acquéreur. مسلويبه انا هضر شو واحد تمسفهم كريوات الحال 140 كيديروا شي ندير قيمه ديال الخلاص شحال ما تخدم بالحساب ما بوجد شحال ندير قيمه ديال ما يوكل يخلص المره 100% 15 مليار 15 مليار ماشي ما عرفتش سمحي باش بوجدي وكان ندو غرزات خاطر ازكى غير الصح لو كان اكدف كان ازكن نقول يدي قيمه مسلويبه غتشغل الخدمه j'ai même pas demandé la moitié. J'ai même pas demandé la moitié. Ils sont venus. Je me rappelle pas que monsieur Mirabat, le Hajj, etc. Une bagatelle de 3 milliards. Parce qu'il y a un montage financier. Les 3 milliards peuvent me faire avancer à la madre 60% et je récupère à ce moment-là l'aide d'Insen. CNL, la deuxième tranche qui avoisine des 50 millions. Voilà, une fois la confiance est renouvelée, la cadence des travaux la confiance تقل على العباد اللي لوكو هذا نزل وذاك هذا كونطال باش بوجدي يطلبوا 3 مليار زمر ما تيجمع ما كاين شهر ايش دينا نمسلي سمحيت كان 1 مينوت لابد يطلب مليارا سلعه سي شريف وهي ماشي السوق فهمت سي ان بروغرام ايتاتيك نوغا الحكومه ونوغا كمال لويبا
مفهم مليح سامح يتدفكر سامح ماشي sur lui, tu as signé un VSP, c'est le promoteur qui a signé. C'est moi le propriétaire, j'ai un acte en mon nom, je t'ai fait signer un VSP. Il ne faut pas mélanger M. Bouzidi. Tout c'est d'arrêt, c'est comme si pour faire un procès. Non, c'est d'arrêt pour trouver une solution. باش تدوغ لا كونفيونس قرنا الصدق قبايليت وين شامني زرماني تبقى سقان اي غار باسكو اسمي يدادو بروجي يحبس يحبس ان مومون امشي لويبا صويطد مسيو بوتريد جالس تفكت لا جيستيون دو بروجي يساعد نجمع لي زاكيرور لا يساعد لي كونفينكر لا سال دي ليبراسيون دو لا بي سي اني يدي غير مسلاي كان خاط وروح نركزن وين سيدي ريمان وبنات الكواغط ميروس انا نروح نسمع مدن نعم حسيد مين تسنداني يفن يد الحال داغني وريون ورا لي زونغاجمون انسيدي كان الغاشي ايوا شو باسكو بروميي سنه يوغال وذي دوك لا كادونس الخدمه والغاشي لي زاكيرور لا ماجوريتي زي سندي مزداغ الوضع ميزور تحدين توالنا بروجي ولا شو يدار تو عار لا كونفيونس ني باش تدير بنادم كيبان يد الحل الا كنقيم على الطابله مليح نهضر 50 اكسبيرتيز فينونسيير سيريوز في البروجي ونظر امك كشاد فكتي غير كنكلاد فكي غير غادي نملاقه ني كيني كزيك اسمي دي غير المشكله هي ني غادي كيني الشغله فلوس 1+1 هذه الحسابات هاد نبان ما الا غادي نفاصو بروجي نود نتفا غير ما تسوي تدجا شي تحكي الحقي وتشتي تحكي الحقي الفايده 140 تفاميلين يبان يد سي ان غران طوماج يخدم يوال كان خاطر جي توجور ايتي ديسبونيبل خاطر معليش معليش مي سيكو مسيو بوتريد وري خديمه راني تويد هذه يخدم تيسير مس بوتريد مازال تنسى هذاك الشيء السويق انت ولا ماشي كمال ويبا مازال تا ماشي سكو جو ني با كومبري aussi bien sur l'avancement des travaux aussi bien sur l'apport des acquéreurs il y a toujours un calcul à côté Boutrid il est engagé en tant que maître de l'œuvre. C'est pas lui qui a conçu le projet, c'est un autre bureau d'études, mais je l'ai engagé pour le suivi. C'est-à-dire le suivi, le projet en question, avec la relation avec le CTC, avec la douane. D'autre part, ce qui reste la gestion en elle-même du projet, j'ai d'autres chapeautés, j'ai d'autres chantiers. Tu t'occupes sérieusement et il va être payé et il y a une convention qui nous lie pour ça. La responsabilité, M. Boutrid, il intervient en tant que bureau d'études pour assurer le suivi du chantier, la bonne qualité et suivre la gestion des acquéreurs. ماش بغيتي قيمتك دقيقه دوزكن شوف راه تيدير هذا هو اللي كنت قرا 30 مليار تقول ما تفكم كثمر الجيب داين كثير الجيب ني باك شوف لي زاكيرور سو سون ميدي داكور في الحاجه كان سي تو بروموتور دو بروفي sa bonne foi. Les acquéreurs font une chose. Il y a une tripartite. Il y a les acquéreurs, il y a le promoteur, il y a l'administration. Actuellement, le problème est entre l'administration et le promoteur. Ce n'est qu'une fois que le promoteur a prouvé sa bonne foi en versant, en s'alignant à la somme SNFK, que peut-être on verra une éventuelle négociation. Ce n'est qu'une fois l'alignement est fait. Ça veut dire 20 à 25%. Et encore, à ce moment-là, est-ce que, une question, est-ce que, à diverser, est-ce que l'administration d'année a un dossier jusqu'à 2025, 26 ou peut-être 30 فهمت هذه فكره غير يمشي الوالي يوكن أديزار l'exécutif pour prendre en charge le problème et le régler dans les plus brefs délais. ولكن انت قال ماشي مربات باش بوزيدي بالعقد شويه تحتقني نطمع ما قيمه كان كل وجه شويه اوبتيميست كيرفاك لادمينستراسيون كي شويه اوبتيميست او رالونتي كي شويه اوبتيميست ونويرات الزغم لا كي شويه اوبتيميست حق برني اختي مدوكالي ولي زاكيرور ني غاسي البروموتور ديال البيرو يناس ني غاسي التليفون كي قراد باللي لا سوليسيون تكنيك اللي اكزيست تخص لا فولونتي
تخص لا فولونتي الى قتيلي كاين جانتربالون انكور اون فوا مسلوي با دي تلقي غال الناس دي كاين فولونتي باش نريغلي الشغلين والله هاري اون سوليسيون تكنيك اللي اكزيست يلاق لا كونفيونس دوغال يار لي زاكيرور الواحد البروموتور تساوي لي لا سقسي ذنقارو ذا سهلان دواران كيوثن تسوات الزان 40 غادي فاك البروجي اتزرو امي ذاك يجنن ادينا 15 سنه بلا ما نبدا ديش ماون دايسي على الماضي دايسي على المطاش يقعد يتابعنا تمزدوغ ديال وين في قيت لي بروجي الاولين دموثن يدرا البروجي الواد ميزو 104 جمون الدلال هذيك كمل الدلال غادي يمس البروجي بربي ان شاء الله جامي غادي يمس غادي يكمل اي اون 30 ans d'activité j'ai jamais abandonné un chantier الوقت زقريني مزبوط دينيك 2025 2030 ما الى 2030 اتزوجتينا الله ديال 20 سنه موت اللاعبات بعيد شهر موثن كان ساوي ذاك يموت كان ساوي ذاك يموت دو دون ميم بروجي موثن donc c'est-à-dire le raisonnement de M. Bouzidi on va pas terminer parce qu'il est là c'est pour un bras de fer et je ne sais même pas ce qu'il représente réellement et dignement 140 parce que c'est pas oui, mais là, parce qu'il y a des gens que je connais, moi, je les mon téléphone, on me dit, qui je suis prêt à payer, je ne veux pas y aller en justice. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ne veulent pas de cette justice parce qu'elle c'est la lenteur. Donc, on m'a attaqué en justice un promoteur pour défaillance, pour la liste. C'est des problèmes. Moi, je suis dans mes droits aujourd'hui de dire ça تستقبل la justice. دقيقة الدلالة الوقت 2025 30 ناقبنا Je suis ouvert à toute négociation. Le bureau il dit j'ai jamais fermé les portes et qui que ce soit ici, ils sont là à témoigner. Ils sont les bienvenus à tout moment. Je suis prêt à négocier, à renégocier. Ce qui est, il faut des efforts de tout le monde. كثر مرت تمقات النوبه نعطيك فهو السي حسيمي ولاش يمثل نسلم على انت مزدوغ مكنود مسلاي مزبرن تجمع لاجونس فونسير غاس نفكد شو يغدنا نقوم مسلاي قد تستوي التليفون ثل مرتي كرب